الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على سماع شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما تليت في مكان إلا وحل فيه الأمان والاطمئنان ببركة سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجعلنا وإياكم من الآمنين المطمئنين في هذه الدار وفي دار القرار جوار سيد الآمنين والمطمئنين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di rumah yang penuh berkah ini untuk mendengarkan sebagian hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti akhlak beliau, perangai beliau, keseharian beliau yang tadi kita baca dalam kitab Maulid Simtud Duror, yang mana syama'ilnya Nabi itu ketika dibaca di satu tempat maka akan mendatangkan rasa aman dan ketentraman. Itu semuanya disebabkan keberkahan yang diturunkan oleh Allah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu berada dalam keamanan dan ketentraman di dunia ini sampai nanti ada di hari kiamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا المؤمن المحب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يحرص على طلب البركة بواسطة قراءة سيرة النبي محمد، بواسطة قراءة شمائل النبي محمد، تنزل البركة على الدار وعلى من سكن في الدار وعلى من دخل الدار. كلما افتتح دارا افتتحه بهذا للأمان، وهكذا فإنها شمائل من كتبها وحملها فهو في أمان من سرقة، من حريق، من غرق، من كثير من الآفات والحوادث التي يتكدر منها الإنسان، تكون له أمان ببركة سيد الآمنين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني إذا كان عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، فكيف بذكر أصلح الصالحين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يجعل بيوتنا بيوتكم محل تنزل البركات والرحمات يا رب العالمين. وخير ما يفعله العبد من تشكرات لنعم هجمت عليه من رب البريات، كما يفعل في إندونيسيا تشكر للحمل، تشكر للولادة، تشكرات هذه يقرأ فيها المولد تبركا طلبا للبركة في الحمل وفي المولود وفي أم المولود وفي الدار، حتى تستعد الأم لإخراج هذا المولود وقد سمع في بطن أمه قرآنا يتلى، سمع صلاة على النبي محمد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن المولود يسمع وهو في بطن أمه ويتأثر بما يسمع وهو في بطن أمه. لهذا على الأم وهي حامل أن تحرص على سماع الخير من قرآن، من ذكر، من صلوات، تلاوة أو سماعا، فله أثر في صلاح الحمل، فإنه قد جرب ذلك بخلاف ما يفعله البعض من النوم على صوت الموسيقى، فما في ذلك خير ولا في بركة. لكن النوم على ذكر الرحمن، النوم على الصلاة والسلام على حبيب الرحمن أو على تلاوة القرآن، هذا يجلب البركة للقارئ، وإن كانت أما حاملا يجلب البركة في مولودها وفي حملها، فذلك من أسباب البركة. Seorang mukmin yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus selalu berusaha mencari keberkahan dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keberkahan itu bisa kita dapatkan di antara caranya dengan membaca sejarah hidup beliau, aktivitas sehari-hari beliau, sifat-sifat fisik beliau, sifat-sifat yang berkaitan dengan akhlak beliau, dan apapun yang berkaitan dengan beliau. Ini jika dibaca, dipelajari, maka akan mendatangkan keberkahan. Kalau itu dibaca di rumah, akan menjadikan rumah itu berkah. Yang tinggal berkah, yang masuk rumah itu juga berkah. Karena itu hendaknya setiap kita mau menempati rumah misalnya, dibaca sejarah hidup Nabi,
syama'ilnya Nabi. Syama'il itu tadi, syama'il ini secara singkat apapun yang berkaitan dengan Nabi. Apakah itu bentuk fisik beliau, keseharian beliau, akhlak-akhlak beliau. Itu kalau ditulis di sebuah kertas, kemudian kita bawa kemana-mana, akan memberikan keamanan pada orang yang membawanya. Aman dari pencurian, dari copet, dari kebakaran, dari kebanjiran, dari kecelakaan, dan dari musibah lain-lainnya. Disebutkan bahwa ketika disebutkan orang-orang soleh, maka akan turun rahmat dan berkah. Ini kalau orang soleh biasa saja seperti itu, bagaimana kalau yang disebut adalah pemimpin orang-orang soleh, yaitu Rasulullah SAW. Semoga Allah menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat turunnya keberkahan dan rahmat. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka hal terbaik yang harus kita lakukan adalah mensyukuri nikmat itu. Mensyukuri nikmat ini banyak macam caranya. Di antaranya adalah seperti yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yaitu dengan mengadakan acara tasyakuran. Kalau istrinya hamil, bikin tasyakuran. Baru punya anak, tasyakuran. Nempati rumah, tasyakuran. Ada nikmat apa saja, tasyakuran. Ini adalah tradisi yang sangat baik sekali, yang perlu untuk dilestarikan. Ketika ada seorang ibu hamil, kemudian diadakan acara tasyakuran seperti ini, dibacakan maulid Nabi yang di dalamnya berisi syama'il Nabi, maka ini akan mempersiapkan anak ini untuk menjadi anak yang baik, yang berkah. Ibunya juga menjadi berkah. Bayi, janin yang berada di dalam kandungan ibunya itu mendengar suara yang ada di sekitarnya. Ketika dibacakan Quran, maka dia akan mendengar bacaan itu. Ketika dibacakan syama'ilnya Nabi, sholawat pada Nabi Muhammad SAW, dia akan mendengar. Sehingga bayi itu sejak masih dalam kandungan sering mendengar kebaikan yang merupakan penyebab turunnya keberkahan. Karena itu hendaknya seorang ibu yang sedang hamil sebanyak mungkin memperdengarkan kepada bayi yang ada dalam kandungannya bacaan Al-Quran. Baca sendiri atau menyalakan bacaan Quran. Sholawat kepada Rasulullah SAW. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bayi yang ada dalam kandungan itu akan mendengar bacaan atau suara-suara yang ada di sekitarnya. Bukan hanya mendengar, tapi akan mempengaruhi kejiwaan anak itu nantinya ketika sudah lahir. Nah, karena itu dengarkan hal-hal yang baik, biar tuh sejak dalam janin sudah siap untuk menjadi orang baik. Ketika hendak tidur sampai ketiduran, dengarkan bacaan yang baik, Quran, zikir, sholawat, seperti itu. Jangan seperti yang dilakukan sebagian orang, menjelang tidur mendengarkan musik. Bayinya didengarkan musik, ibunya dengarkan musik. Ini tidak mendatangkan keberkahan. Dengarkan bacaan Quran, sholawat. Ini akan mendatangkan keberkahan kepada yang baca dan juga yang mendengar. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن البيت الذي يتلى فيه القرآن أي ويصلى فيه على حبيب الرحمن ويذكر فيه الرحمن هذا البيت يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. هذه البيوت المباركة بيت ما يتلى فيه القرآن ولا يذكر فيه الرحمن ولا يصلى فيه، هذا يسمى أشبه البيت الميت. هذه بيوت ميتة والعياذ بالله. تسمع أصوات الموسيقى من الخارج ولا تسمع فيها ذكر للرحمن. ما كان هكذا السلف الصالح إلا في هذا الزمان الذي فيه قد استولى الشيطان على كثير من العباد، لكن كانوا حينما تعلى يشهر ذكر الله في بيوت أذن الله أن يرفع فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه. نعم، فيحرص الإنسان دائما خصوصا يجتمع مع أهله. كان السلف الصالح يجتمعون على الذكر، على قراءة الراتب، يجتمعون على ذكر الله سبحانه وتعالى، يجتمعون على الطعام. من البركة أن تجمع معك على الطعام، ما هو طعام فوق الميز ويدخل كل من جلد غرف في صحن وخرج كأنه دخل المطعم. هذه البيوت مبنية على الوهن، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ليه بيت العنكبوت وهن؟ لأنه ما في محبة بينه ولا بين زوجته ولا بين عياله. عياله يبغضونه وهو يبغض عياله، زوجته تبغضه وهو يبغضه. ما في محبة. البيت القوي والمبني على المحبة. وأقل شيء الإنسان يجتمع على الطعام. إن الله وملائكته يصلون
على أهل البيت الواحد يأكلون جماعة في بركة لما يأكل معا، يتنبهون، كل يشكل الثاني ما عنده. بالحديث عند والاجتماع تحل المشاكل وتزداد المودة والرحمة. فالبيوت هي ثابتة وراسخ الإيمان فيها تبنى على المحبة. ليلة الإسراء والمعراج كلها ليلة رحلة المحبة، رحلة الحبيب للمحبوب. يعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة كيف المحبة بينك وبين أهلك، كيف المحبة بينك وبين أصحابك، كيف المحبة بينك وبين أخوانك المسلمين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج لما قال السلام عليكم، قال الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقال حبيبنا محبته لإخوانه الصالحين، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يخرج من قلبه الأنانية ويحب لإخوانه ما يحب لنفسه في اندفاع الشر وفي جلب الخير. الله يجمعنا وإياكم في خير وعلى خير، ويوفقنا وإياكم لكل خير، ويقرب منا ومنكم الأخيار، ويبعد عنا وعنكم الأشرار، ويكفينا في جميع المضار بجاه النبي محمد المختار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار، بجاه نبيك المختار سيد دعانا ولا تخيب رجانا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan berkilau, bersinar, tampak terang dari langit. Sebagaimana kita yang ada di bumi akan melihat bintang di atas langit berkilau. Seperti itu juga rumah-rumah yang dibacakan Quran dan yang lain-lain tadi itu akan berkilau tampak dari langit. Malaikat melihat dari langit itu berkilauan rumah tersebut, gara-gara dibacakan Quran, sholawat atau zikir. Sebaliknya, rumah yang di dalamnya tidak dibaca Quran, tidak dibacakan zikir, tidak pernah terdengar sholawat, yang cuman musiknya jedar-jedur dari dalam sampai terdengar ke dalam keluar rumah. Lah ini dikatakan rumah yang mati. Seperti banyak rumah-rumah di zaman ini. Zaman dulu ulama salaf itu tidak ada yang seperti itu. Dari rumah-rumah mereka terdengar bacaan Quran, zikir, sholawat, bukan terdengar musik. Baru di zaman-zaman akhir ini banyak rumah yang model seperti itu. Ulama salaf itu dalam rumahnya, di dalam segala urusannya itu dibangun di atas dasar cinta dan kasih sayang. Dalam rumah itu dipenuhi kasih sayang dan cinta. Selalu bersama, bareng-bareng baca Rotibul Haddad, bareng-bareng baca Quran, bareng-bareng makannya juga bareng-bareng. Tidak seperti orang zaman sekarang, makanan mateng taruh di atas meja, siapa yang mau makan makan, selesai keluar kayak rumah makan. Bukan kayak rumah tempat tinggal, kayak rumah makan. Yang mau makan tinggal ngambil, selesai taruh, gitu aja. Tidak ada kumpul untuk makan bersama. Padahal dikatakan bahwa Allah dan malaikat itu Allah akan menurunkan rahmat. Malaikat akan mendoakan keluarga yang makannya bersama-sama. Jadi makan itu adabnya, kita dianjurkan makan itu bersama-sama. Ketika makan itu saling peduli dengan yang lain. Misalnya saling berusaha memberi makanan yang disukai, bukan egois, rebutan apa yang ia sukai, tidak, tapi berusaha memberikan apa yang disenangi oleh orang yang lainnya. Kemudian kalau ada adab yang kurang dilakukan, ditegur. Kemudian juga membahas tentang rumah tangga ini bagaimana baiknya, seperti itu. Itu ulama salaf tradisinya, makannya bareng dan dipenuhi rasa kasih sayang. Kita itu kalaupun tidak bisa di dalam rumah itu baca Quran bareng-bareng, baca roti bareng-bareng, wiridan bareng-bareng, minimal makannya bareng. Itu minimal itu. Kita mulai dari situ. Makan bersama-sama, nanti yang lain akan bisa bersama-sama. Adapun rumah yang semuanya sendiri-sendiri, masing-masing egois, semua mementingkan urusan pribadinya, ini rumah yang lemah. Seperti rumahnya laba-laba, rumah yang lemah. Kenapa rumah laba-laba dikatakan rumah paling lemah? Iya, karena di rumah laba-laba
setiap anggota yang tinggal di situ tidak saling mencintai, tidak saling peduli, tidak paling sayang kepada yang lain. Semuanya mementingkan urusan sendiri. Itu kepala keluarga muak dengan anggota keluarganya juga muak kepada kepala keluarganya, masing-masing muak kepada yang lain. Nah, ini seperti rumah raba-raba. Rasulullah SAW itu diberi hadiah Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sebuah perjalanan cinta, perjalanan kasih sayang. Kita diajari untuk saling mencintai, untuk menyayangi keluarga kita, teman kita, saudara kita sesama Muslim. Dalam Isra Mi'raj bagaimana? Ketika Allah memberikan salam kepada kekasihnya Rasulullah SAW, disebutkan sebagaimana yang setiap hari kita baca dalam sholat, Allah mengucapkan salam kepada kekasihnya, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi. Begitu juga rahmat Allah untukmu, keberkahan dari Allah untukmu. Bagaimana Nabi ketika mendapatkan salam, rahmat dan keberkahan dari Allah? Apakah senang hanya ingat dirinya sendiri? Tidak. Rasulullah menjawab, ingin orang lain juga mendapatkan jatah, bagian dari rahmat, barokah dan keselamatan tersebut. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam sejahtera untukku dan juga seluruh hamba Allah yang soleh. Jadi beliau mengikutkan orang-orang lain. Nah, begitulah ajaran Rasulullah SAW, agar kita itu menginginkan untuk orang lain apa yang kita inginkan untuk diri kita, baik itu mendatangkan kebaikan atau menolak madarat. Dalam hadis beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman kalian kecuali telah menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk diri sendiri. Masyaallah, Allah barik insyaallah fi hadhihi al-jalsah wa yubarik fi hadha al-haml insyaallah yaj'alu hamlan mubarakan wa fi hadha al-bayt yaj'alu baytan mubarakan. ارزقنا وإياكم زوجات صالحات ذريات مباركات أموال واسعات معينات على طاعة الله وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وطول عمر في طاعة وعافية وسلامة بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآله يا رب العالمين. بسم الفاتحة. Kemudian beliau menutup jalsa ini dengan doa. Beliau mendoakan semoga Allah menjadikan perkumpulan kita malam ini sebagai perkumpulan yang barokah. Kandungan istri dari Bapak Nurdiansyah dijadikan kandungan yang berkah. Rumah ini dijadikan rumah yang berkah. Begitu juga istri-istri hadirin yang lain yang hamil, rumah seluruh hadirin yang ada di sini semoga semuanya dijadikan kandungan dan rumah yang berkah. Semoga kita semuanya dikaruniakan oleh Allah istri-istri yang solihat, keturunan yang berkah, harta yang luas yang bisa membantu ketaatan pada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita dikaruniakan oleh Allah umur yang panjang yang kita gunakan untuk taat, disertai keselamatan, kesehatan dengan berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. بارك لنا فيما أعطيتنا رب العالمين واصلحنا وجعلنا صالحين مصلحين واحفظنا من كل خلق ذنب جاهل محمد رؤوف رحيم صلى الله على سيدنا وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بل الله منكم تقبل. اللهم صل على محمد.